Hello guys, ari naman ta doing nga sign na sige kay ano siya man ay gahukad siya kanon kay mawalakat na siya sa obranan. Sige na ara mahukad naman siya kanon para makaon. Hala pirada. Ay hala. Ay pasensya na kasamsaman ng balay guys kay kupa. Na sige lang taw lang kamo, enjoy lang. Kag bawal manglait, bawal manglibak. Uy hala kaldero naman ni. Hala. O sige, hukada na. O na. Na sige. Ay naku, kapila na ako nagliwat mag voice record. Hala, sige, pungko na, sige ka na, sige na, ala. Ang bata ko gahibi na, sige, aray ma, na, adako sang kaon na, ano, na, sige, busog na, sige, na, kaon na, sige. Agay, ayaw ba? Gadak. Na, sige, na, na, sige pa, ara, tapos nagid, salamat, tapos kaon na. Maano naman to siniman? Ay, nako, matutbrush gali. Na, sige ha, toothbrush na. Ay, malanay. Sige, kuha na dayon baso kag mag-inom to. Te, busog na. Te man. Te, busog na. Kuha naman sang toothbrush kag mag-toothbrush na. Hala, pera na. Guys, supportahan nyo kami sa akon nga video. Salamat kid. Toothbrush lang ta ginagmay na sige nga na bawal lang gid manglait, bahala ka mo dara kung sa inyo hambal, at least ako nag-vlog. Oh my god, hala ay nako, oh my god, sige na, toothbrush nagabula ang baba mo day na, sige day, birahi day na, sige na, sige nudnud, inom tubig, sige na, toothbrush naman, liwat siya toothbrush na, sige, uy, ala, sige, toothbrush more na, lang, sige, try na ako paano mag voice record para makabalota kung paano himuon. Sige, toothbrush pa na, sige, okay, blah. Ay naku pa. First time ko maghimo sang voice record sa buong gabi. Pasensya na kamo kung sa maniyang akon nga dangatan karon. Kung kadlawan niyo ko. Thank you and God bless.